kuya itumon lagumon murag ulay. Imong kuya tambok na bayot. Imong kuya baw bilo. Sa lagi man mo. Na ya, dili kag bayot na tambok. Ay. Usba ba na gingon ba? Tambok ka nga bayot. Hala, uy, nakabalo lagi ka. Di sa may kaingon nimo. Wala ka di kumuladlad. Tabang! Woo! Hey! Tabang! 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 Na, ikaw po mga anong gitumban man mo. Hindi na matabangan na eh. Ikaw po ang gitulog. Pili og number 1 to 2,000. 2,000. O, daog kag 2,000. Lah, ako na po. Ay, wala na. Ako na po karo mga kwarta po ko ba? Sige na, last Wala na lagi. Sige ba, last na lagi. O, last na. Oh. Pili og number 1 to 20. Ha? Pili og number 1 to 20. 20? Oh, 20. 20. O, daog kag 20. Dili magpulos 2,000 biya niyo nya ba tira ko madawat usog. Ay naman dali pag picture may mo. Pagulat pod mo. Ipahigda pod. Bali pagkapilian kaayo. Dali ah. Sige, smile. Cellphone ihigda mo, dili ikaw. 27, 28, 29, 30, 31, 38, 37, 42, 58, 67, 40... Nawala na ko.